Ayun, paano pang kakakain natin sa kanya. Hindi na ito aabot. Number 6. Bigay kay Kuya William. Wala lang ko dito. Yung number 14. Bigay kay number 6. Wala. Nakuha ni Dalawura. Dalawura. 2-4. Tanyahura pala. Sorry. Akin sa akin. Karen nila lang. Number 5. Pasakay. Number 6. Nakuha ni number 6. Agagawan. Jump ball. 4 seconds to shoot. 4 seconds to shoot. Ulitin ko, 4 seconds to shoot. Tanyahura. Tanyahura. Foul counted. Foul number 14. Pasok 1 point. Tabla ang score. Ball. Bola na blue. Huwag mo pagputokan yung daw po sa mo. Kuya Boy, wag daw muna putukin yung balloon. Abot sa Christian, abot. Sabi ni Kuya Lemuel, Sayang. sayang daw. Kuya William, bigay number 14. Number 14, 2 points. Case favor, lawang na ang red. Number 9. Okay. Uy, magsisibaba. Pagkatapos. All. Tablaw na score. Number 14. Balik ko yung pitla. To William. Bigay ka number 14. 3 points. Lamang na tatlo ang pula. Tanyahura. Tanyahura. Pasa kay 06. 06. 2 points. Yes, Wala kampi. 2 points. Para kay number 14. Tanyahura. Bigay kay De La Cruz. 2 points. Tablao na score. Palitan lang. Kuya William. Maganda-gandang laban. Bigay kay number 10. Number 10. Number 12. Lay up 2 points. Case favor, labang na ang blue. Kuya William.
Bigay ka number 10. Number 10. 3-5. Stage favor. Labang ulit ang red team. Tanyahura. 3-5. Stage favor ulit. Palitan na ng score. Kuya. Sa 3, wala na ko ni. Number 12. Number 12. Bigay. De La Cruz. De La Cruz ngayon. Bigay Tanyahura. Mali ang pasak. Nakuha ni number 10. Bigay number 14. Bigay number 6. Huli ka. Nakuha naman ni number 14. Natapik. Nakuha ni number 10. Number 10. Pick. 10 seconds to shoot. Wala nakuha ni 06. Bigay Tanyahura. Sir, next 5. Hindi, wala. Tanyahura. Hindi pa nag-ano eh. Try natin mag-ano. Mag-dead ball. Person. 3-5. Okay, change 5. Palit mukha. Ano, isang ano lang? Tempo pa isa. Ate ka lang yan dito. Oo, tit na lang. Tit lang ni Aaron dito. Kasi sabihin na lang, 2 kilo daw lang mo doon. 2 kilo baka mabitin. Sige, okay lang, kahit may sobra. Pati na yan. Pwede naman natin. Lang jersey? Nandun ba sa bahay? Retro. Pinadala ko na. Retro. One shot daw. Retro. Technical. Ha? 17. Retro. Wala siya, wala. Retro. Blue. Blue, retro. Free throw po. Supportan mo magpe-pressure ha. Basket. Basket. 1 point. Blue. 41. Foul number. Who's foul net? 42, 42. Number 42. May base ah. May base ako. Dito, pre. Ay, pero dyan. Nililipad eh. May na ng resistensya, di na tumatagal. Bola ng blue. Ano ba yung ano natin eh? Ano ba yung invite natin sa ano natin? Eight seconds to shoot. Okay, 5 seconds to shoot. Number 26. To revive. Number 17. Number 7, wala na Kuani. Bigay kay Gonzaga. Foul! Counted! Foul number 19. Nine, 19. 9 yata. Nine. Ay, Number 9, number 9. Nine lang po yung rep. Number 9. Tanyahura
Babaway, wala na kuha ni number 19. Beke Gonzaga. Gonzaga, lipat, 2 points. Tanyahura, bigay kay number 20, number 06. 06 kayon, 2 points. Score 46-41. Number 17. Pasa kay number 19. Number 19, 2 points. Number 42, Tanyahura. Bigay kay number 26, wala na kuha ni Boss Roger. Coast to coast. Pasa kay number 14, 2 points. Tanyahura. Huli ka, nakuha ni Kuya Gilay, pasa ka na po 17, pasa ka na po 14, pasa kay Kuya Roger, ang bilis! Timeout! Bluetooth! Bago tumira ng 3, kailangan nandun sa ano? Tinutulak mo ah! Parkour na. Okay na. Isang gempo, isang ano. Pang barangay ka muna siya pa. Pang barangay na, pang barangay. Tanyahura. Pink. Pasa kay De La Cruz, wala na kuha ni number 14. Bigay kay number 17. Bigay kay Boss Roger, bati-bati, wala. Di na ubra. Sino yun? Pasa kay number 26. Number 26. Bigay kay 06. Bigay kay De La Cruz. Bigay kay top shot. Bigay kay Tanyahura. Fake. Step back. Fake ulit. Bigay kay 06. 2 points. Counted po yun. Good point. Good. Hindi na makalaro eh. Okay na yan. Number 14. Wala. Boss, time out ah. Time out. Time out. Nagbihis ka na ulit? Ablo ka na dyan, di ba? Yellow ka na ngayon. Walang laro yata yellow. Okay, back to the ball game. Okay, 2 points by Kuya Roger. Tama na yung score, tama? Challenge! Number 26, wala na kuha nino. Glenn, ikot, sabay pasa sa kalaban. Nakuha ni number 14. Number 17. Wala na kuha na. Ready pa rin, Kuya Glenn, grabe, hassle. Bigay kay Gonzaga, wala na kuha nino. Number 26. Number 26, 2 points. Oras natin, 5 seconds na lang. Itira niya na hanggat may oras